तारीख जानुवारी माननीय राज्यपाल नि भाषण नि जे बक्तव्य नि साकाओ तुबुजात जे एमेंडमेंट ओ एमेंडमेंट ना आं समर्थन खाइनो आं कखनारिनाय राज्यपाल बरंगना बिनि भाषण खोनाता बिनि भाषणो कयता कक आं तिसाकारो बामुखा बामुजुमानि बुरिरकनि कक तिसाजालिया और वो महिलानि उन्नयननि बागै कक तिसाजालिया महिलानि सुरक्षानि बागै कक तिसाजालिया और ग्राम अंचल लामानि बागै कक तिसाजालिया त्या बरमुखा एडिसि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रनि बागै कक तिसाजालिया बुरिरकनि दर्शन गणदर्शन हप्ता जम्मनि बागै कक तिसाजालिया त्या बर एम्स नि दासे जे अरब त्रिपुरा राज्य हास्पाताल निर्माण खायनाय माने कक तिसाजालिया आं अरब त्रिभुवनि कक सागला स्वर्ग मैत पाताल आं स्वर्गनि कक सागला पातालनि कक सागला आं जनप्रतिनिधि चंगि रहका आं जनगणनि बागै कक सानाय जनगणनि स्वार्थनि बागै कक सानाय तिनि अरब महिला उन्नयननि बागै कक तिसाजागे हिमान हिम सानाय मानांगौबोनो चिनि बुरिरो जोंहा राजनीति खायनाय सारा त्रिपुरा राज्योआव जों मा थांगौ थांनाय जों अमहायनो नंगौ बा बुरिरो जोंनो सावो बा दाबि खायो बुरिरो निजिनि याकुंबाय बाय थांबा सानि मुसुंजागौ तिनि अरबो अनेक कक खानाका यांगो ट्रेजारि बेंच अफिस दाबि खायो उन्नत उन्नयन डेभलपमेंट खानिनाय yang babisa kayo asuk dunia au angbo abna समर्थन खायो asuk dunia develop dunia abni babino tini burigo bomni yakya baiba sanani babino tini ritaknani musundago rignai risa tagui o uparjon khainani musundago tini aro jodi industry ba orta dikhangkai tak bai ritak nam khamun ba tak ni silekabo kaham awo otulum mesinok rekhangkai gondao ane dikhai manu aborokno riman hangkai tebo gurirok abo develop ba bin unnot ni dia agu thamanai dinoro बुरिरक नुखा जे बुसा फालायमानि बुसा फाले तो उन्नत उन्दी मानिया आपनि बागै सरकार बुरिरक नि डेभलप नि बागै बुरिरक नि उन्नत नि बागै नजरि दिहिनि आंगार स्थान मुजनो बाय बुरिरक नि सुरक्षा बुरिरक भाइके सुरक्षा मानाय आं अप किसाननि मुजनो सरकार बुरिरक नि सुरक्षा नि बागै नजर मारिनाय जों सावो बुरिरकनि सुरक्षानि बागिनाय समाज आगुनि माफायनाय क्लाब आगुनि माफायनाय जुबक आगुनि माफायनाय हिसाव बिया बारगो जों अबसाफानो सरकार जदि आगुनि फायांगाय सरकार जदि नजरि आंगाय बुरिरकनि सुरक्षा कोनो दिनाव फानो फायग्ला बांग्ला बुरिरकनि सुरक्षा जे बुरिरक हरनो सालिया साल गोथां साल गोथांनो सालिया नब पर्यन्त बुरिरकनि सुरक्षा रैखा बुरिरकनि सुरक्षानि बागिनाय पुलिस रकनि फानिबो दायित्व दङ पुलिस चाकरितेबो मात्रानाय बुरिरकनो चलारकनो अमाहागे जदि पुलिस रकनि चाकरितेबो बारिनि तला खामगाय जे आनाचे कानाचे बा पारा आमजाय अमाहाय रगो जे बुरिरकनि सुरक्षा किचाले होननानै मने खायो देबा आंर
sayo je lama yang saya lama hingga PWD lama RDT lama mudah-mudah gitu hai kano tini para am sayo je lama tomani gari porjont diklai maya para am sayo lama abo baik porjont watiya mungkin diklai maya omahai lama para am sayo lama gila kan tomu শুধু আনি বিধানসভা কেন্দ্র এয়া প্রায় বিধানসভা কেন্দ্র নামারো আমহাই হামিয়া নামারো দङ বেলায় শুধু হামিয়া সিনিয়া বেলায় হামিয়া নামা দङ অ লাमा অথচ जों বুসকাঙ্গি যে বাজেট অধিবেশন অনেক বাজেট ওনখা বা বাজেট নামজাখা বাজেট নি ডিক্লারেখা ফেবা অ বাজেট জ্ঞান তোমাই থাকাই অ বাজেট বড় থাকাউই দङ যদি PWD no শাখা হামদাই ব্লক no শাখা হামদাই এডিসি no শাখা এই কাইন্ট্রি আর সব ব্লক no শাখা হামদাই রাইন্ট্রি অমহাই খাই মানো পারা আমচনি লামা হামিয়া উই দङ তাকসু দারাতে আও সাইমানো রাজ্য সরকার যদি 60 ফুট দপ্তর দङ 60 ফুট দপ্তর নি বিশিঙ্গ যত দপ্তর ন কিজানা কিজা আরো তলা কুলজাক দङ অব বিধানসভাও जों যত দপ্তরনি কক পিছাইনায়া তামনি হিঙ্গে জরা কম ফিয়াবা আং অকক সানানি মুসুঙ্গ যত দপ্তর নিনি PWD উঠুন নিনি RD উঠুন নিনি এডুকেশন উঠুন DWS উঠুন আরো বিভিন্ন দপ্তর দङ ফিশারি দপ্তর দङ जों যদি চিঠি সিগাঙ্গায় চিঠি সিমাও जों অবনি রিপ্লাই মাইয়া চিঠিনি রিপ্লাই মাইয়া जों বমহাইকে সানাই বিধানসভা আর চিঠি ও রিপ্লাই মাইনা হাঙ্গাই বমহাইকে চিন্তাই জানাই আবুনি বাদে जों চিঠি নো কিসা নজরিদি বা চিঠি নো কিসা নাইদি जों চিঠি रो सिगांगाय जों রিপ্লাই খাবান না মানানি উঠন আপক সালানি উঠুগো আপক তেওয়ারো আং কিসানানি উঠুগো যে এডিসি এলাকাও কেতাল খাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলক জাগনানি উঠুন শুধুমাত্র এডিসি ও কুমুলুঙ্গো খেরামপাড়া হসপিটাল দङ খেরামপাড়া হসপিটাল নো মাসিগি নাই এডিসি চলিও এডিসি এলাকানি বড় চলিও বা খেরামপাড়া হসপিটাল মাথানা ইনি নাই এরমদি দাবো ইনারো কিডনি অপারেশন খাইমাই এখানো হার্ট নি অপারেশন খাইমাই এখানো অপারেশন নি কেস আর অপারেশন খাইমাই এখানো অন্তত আর ম্যালেরিয়া আন্টি ডায়রিয়া বা নিনরো সেলেন লুই ফানো অক্সিজেন লুই ফানো যাওয়ার আইএস তুগুনানি জিবি তুগুনানি আমতি ব্যবস্থা তো মানা মানে বলে না আপনি বাদে এডিসি এলাকাও তেও কেতাল পিএসসি খুলক জানাই মিথুন তামুকাঙ্গে দিনে দিনে জনসংখ্যা বাড়ি হই থায়ো জনসংখ্যা মোতাবেক অব হসপিটাল বানানি দরকার কাশা কাইনি হসপিটাল বাই ইন্ডিয়ান আং অর আনি মান্দা আনি বিধানসভা কেন্দ্রনি যে মান্দা এলাকানি কক no সানান ছাওয়ানো অকক সানানি সিগাং বরামগনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী no হামবাই মারিও তামি মানে আং সিগাং বিধানসভা অর কক কিসামানি মান্দাই PHCO খরকসানো দপ্তর তংগুলি কক সাপ্রো তিনি অব খরকনি দপ্তর খা আবো তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খরকসা আরো দপ্তর পাথুমান বাজি বেলাইকে হামবাই মারিও তিনি আং সানান মুজুনো খরকনি দপ্তর বাই PHC চালু দিমাইয়া তে দপ্তর নাংনাই আর স্টাফ নার্স করি আর নিনে দপ্তর নি রুম করি আর তে সিট নাংনাই আর ড্রেন ব্যবস্থা করি ন তেমন কাহানিয়া সিট নি ব্যবস্থা ও বেবানো হসপিটাল আমহাইগাই অভাব নি দङ মান্দাই এলাকানি তাই কাইসান গাঙ্গাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নো যে ওর মান্দানি অজেন্দ্র বাজার কাছে হসপিটাল দাবি খাই নাই এলাকানি বড় মিটিং আজকে রেজিস্ট্রেশন সি নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নো কাইসা অ্যাপ্লিকেশন খাইকা অবংক বড় জায়গা বরিনা নিবসিও আর 13টা ভিলেজ কমিটি দङ মান্দাই হসপিটাল দংখানো বুড়াখাও হসপিটাল দংখানো থাंनानि असुबिदा याम रानी बाजाराव खायनांगैबो असुबिदा नंगौ आबुनि बाजाराव कायसा केताल हस्पिटाल PHC कायसा खुलक जागमानि मुथुनि डिमान्ड खायजा तिनि आरो जदि हस्पिटाल केताल PHC खुलगैनि गामगामगाय
और वो मोहनपुर सुविधा नहीं खाना बादी नहीं मजलिसपुर सुविधा नहीं शुद्ध मालदाय एलाका सुविधा होगा अपने बादी माननीय मुख्यमंत्री थाने आनी रिक्वेस्ट बा आवेदन दंनाय और जाहाते बर गमाहाय के डिमांड थाय तमानि पाब्लिक डिमांड होबो अजेंद्र बाजाराव आशा गोबां हस्पिटाल खुलब जानानै इथुन ताय एसाम गानगाय आं निजे स्वयं आं निजे बायथान माननीय मुख्यमंत्री नो आं चिट्ठी सिका अ चिट्ठी गानगाय अबनो कारण माननीय मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल जे हेल्थ नि डॉक्टर बा बिन थानि चिट्ठी सिमानि अबंखा डॉक्टर खरसा डॉक्टर और डॉक्टर नि बुमुंखा विप्रजित देवबर्मा ब डॉक्टर नि नायबो दुखाय उइ बिहिकनो बिहिक दंगो बुसा दंगो तारपरे बो बिहिक करे हिनाय अबैध भाबे बो थाय खरसा कायदा फाइखा शुद्ध आ कायदा नि बक्सिमिया सा तिनिया दंगो ini orang Tamil Nadu Madurayo 3 বছর চাকরি খাইয়া ত্রিপুরাও বেতন নাও তামিলনাড়ু মাদুরাইও চাকরি খাইব আর বেতন নাও অম হাই খাই 9টা বছর কথা ছাড় যেভাবে যে দপ্তর হাই যে কেলেঙ্কারি চলিত যেভাবে দপ্তর আম হাই তুই দङ बाहाय सरकार अबनो साइमाइना उनानि नाय ताबुबो आबुनि परिबसा आबुनि परिबो पीएमसीओ बनो ऑफिस बनो प्रोफेसर नामि तोरिखा बनो प्रोफेसर नामि तोरिखा विप्रजित देवबर्मानो तिनि अरबो लॉ डिपार्टमेंट हाई कोर्ट ऑर्डर था बिनि डाटा फाइनानि बादी बिनि प्रूफ रिदिहिनि सामान करेबो किंतु अब रिमानि करेबो अब कुनु डिसमिस नै थाका तांनि उनानि ना आं अब सानानि बुथुमो माननीय मुख्यमंत्री न आं अबन आवेदन खायनाय जे डॉक्टर और विप्रजित देवबर्मा बो बाहायके ताई खरसा कायजादिमान बो बाहायके खातारो दुइटा लिफ्राबो खातारो दुइटा बो चाकरी खलायमान तारपरे बो तारिसा बाहाय खलाय और टीएमसीओ प्रोफेसर इंगि तमान आपनो किसा तदন্ত खायदिनि नाय आं कबो बुंनारगो एबो आं और ताई सिसा कक नाले नाय नारी दर्शन गणदर्शन तै नाय नारी दर्शन गणदर्शन जे नारी दर्शन गणदर्शन दमन खायनाय आबो सरकार याक मारि नाय हायको दमन खायमायना जेबाबे ओ नारी दर्शन गणदर्शन शिकारी थांगाय बुरिरक शिकारी खाय आबो साचिनाय बर बुजा तांनि बुजा बर बुसु बुजा खा आ सामाबिया बताम जुनखा बताम कांखा आ सामाबिया आरो राजनीति खाबि थांगो जे जागा दर्शन गणदर्शन न आ जागा राजनीति खाबि थांगो बिनि नगो थांनि रांनि सिनाय निर्बाजा आंबो सानाय बिनि थांनि राजनीति खाबनाय अम हायके बुरिरकनि इज्जत राजनीति थिगलाय थांगाय आबो कुनु बागे दमन मुंगला आबनि बाकी सा ओ बुरिरकनि नारी दर्शन गणदर्शन किसा नजर दिनि नाय सानानि मुथुंगो बाहायके दमन खलायमान बा अरबो जुदि जोंबो थाना एफआईआर थायनाय राजनीति बतंगि थांगो एफआईआर नायदि आंनि थांगो आर जुदि एफआईआर थायनाय थांनाय बुंदि उइद्र खालाय दिनि सावो आर आबो मीडिया तलांनि नाय चेंग्रा हिनि पर्यन्त खुनु गइयो आर पुलिस रग थांनि नाय आ पुलिस रग मदद थायनायनि दरकार अबनो आदाলত पर्यन्त फाइन आदाলত पर्यन्त पुसुति लिखेছে বিচার কুনানি আপনি বলেন সরকার নারী দর্শন গণদর্শনী ব্যাপার কিটা নজর নানি উঠন হ্যাঁ গাই বুরিরকনি ইজ্জত দমন বাংলা কামকাই নারী হিন্দে মা নারী শক্তি নেই যেভাবে চিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামারি নারী শক্তি নারী দ্রুণ রক্ষণে দ্রুণ দিদির কিরিকারি মানে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও পাবো বড় থান সবিনাই যদি সরকার যদি বুড়িরকন ইজ্জত নিবে পারো যে নজর নিয়ে কামকাই অব মাটি নি থানায় আপনি বলে স্যার এর ওরাং সানানি মুচুগ এমস নিবে পারো এমস নি দাসো যেভাবে 2018 নি সিমিনাই খানামানি
mokor bai nutnani bagi naira angkuna opo kisawo o MC dacho যদি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য অমহাই হসপিটাল ফ্লো কামকামকাই जों বেলায় যে তংসকনাই তাই হামজাকনাই যত গরিব অংশ সারা ত্রিপুরা রাজ্য যেসব পানি মারনা মাই চারি কাহিনী সাতুন যেসব পানি লুঙ্গি কাহিনী সাতুন তাবু হুনাঙ্গাই নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত সে জেন্টা রেন্দি থাকা লুঙ্গি ব্যাপার আমসে স্কিম লিখা প্রধানমন্ত্রী যে কেন্দ্র প্রকল্প আসছে লিখা আর মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্প পরীক্ষা আর তব ফানসে ত্রিপুরা রাজ্য গরিবী আশ্রম বাংলাঙ্ক আপনার যদি ও এমস নি দাছে যদি হসপিটাল খুলো কামকামকাই বাইরে থাকি চিকিৎসা খাইনানি নাংলা ত্রিপুরা রাজ্য চিকিৎসা খাইনানি সুযোগ মানাই আপনি বলে এমস নি দাছো Bukro hospital klub nai, abo cengkeranan muncul, bat cengkeranan muncul, tahu kenaya ko, ems nidacu hospital klub nai bagi jaga naika, banok senamnan bagi pilar naika, ako brok kenaya ko, ako ems nidacu hospital kasih klub nai muncul, angbar kok saya, obono kok sana, last one obono kok sana, ini orang je cini মাননীয় রাজ্যপাল যে বিল ভাষণ নক সামানি যে বিউটি পেনশন যে অ্যামেন্ডমেন্ট টু ফেমানি আবো ধাতে ইনক্লুড নাই ইনথন তাই কাইসান কামকাই গরিবনি মহিলা সংরক্ষণ বিল আবো যেহেতু কামানি বা অহাউজ হাউজ অকপ্ন সানাই 2009 প্রতিবাদ পাতিল যে বব মহিলা সংরক্ষণ বিল নি কক সালাঙ্গা 100 দিনের মাথায় যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস লাইনাই দিই নাই ও জায়গাও ও হাউস চলো অবন কক নাগা যে ট্রেজারি বেঞ্চ নি খরচা মহিলা বব কক দিশাকা যে মহিলা সংরক্ষণ বিল নি ব্যাপার আপনার সম্পূর্ণভাবে সমর্থন খাইও অব জাহাজে রাজ্যপালনি ভাষণ অবন সংযোজন খালাইজাকুন আন অক খালাই মুতুঙ্গ তাই অবিরুদ্ধ বেঞ্চ যে কক যে অ্যামেন্ডমেন্ট টু মানি অবধাতে ইনক্লুড মুথুম ইনকাই রাজ্যপাল নির্বাচন অব অধুরাং থানায় অসম্পূর্ণ থানায় যদি অবযত্ন যদি ইনক্লুড থেকেন তাই সম্পূর্ণ উন্নয়ন মনে খাইন আমি ভাষণ পাইতে আমরাই যত্ন করুন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী